There's a woman Hay una mujer called Diana. llamada Diana. Okay? I'm not talking about her. No hablo de ella. There's a Sanskrit word which is Dhyana. Okay? Hay una palabra sánscrita que se llama Diana. It's not someone. No es alguien. Okay, Dhyana. Diana. D-H-Y-A-N-A. Dhyana. D-H-Y-A-N-A. Okay, that means contemplation. Significa contemplación. Okay? This is contemplation. Significa contemplación. When you contemplate yourself, Cuando te contemplas a ti, swa dhyana. sua Diana. Okay? So contemplating myself is swadhyana. Contemplarme a mí mismo como sua Diana. Des. Y es. There are not only 4 truths in the universe. No hay solo 4 verdades en el universo. There's only one Hay solo una or many, 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 o muchas, 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 but muchas. not 4. Pero no 4. The 4 noble truths Las 4 nobles verdades is the name of a system of philosophy. es el nombre de un sistema de filosofía Okay? That Sakyamuni the Buddha taught. que Sakyamuni Buda enseñó. The first, La primera, there is suffering. hay sufrimiento. Number 4 La cuarta, is there is no suffering. no hay sufrimiento. Everyone wants to practice number 4. Todos quieren There is no practicar suffering. la cuarta, Okay? But the first pero is la there is primera, suffering. ¿What? There is suffering. Hay sufrimiento, la Okay. primera. When you hurt yourself, Cuando te lastima, what sound do you make? Ouch, ay, ¿qué uy, sonido haces? Au, ay. au, ay. Au. Ay. The first noble truth, La primera noble verdad, ay, hay there is suffering. hay sufrimiento. This organ here, Este órgano de aquí okay, has a purpose. tiene un propósito, To find furniture in the dark. encontrar tus muebles de tu casa en la noche. Okay? Ay, Hay, there is suffering. That's the first noble truth. esa es la primera noble verdad. To find furniture, no. Encontrar muebles no, To accept that there is suffering sometimes in life. aceptar que a veces hay sufrimiento Not en la everywhere, vida. but happens, okay? No en todos lados, pero sucede. And that requires humility. Y esto requiere humildad, Enough to admit it to ourselves. lo suficiente para admitirnos. All right, Bien, it's not perfect all the time. no es perfecto todo el tiempo. Now, the Buddha did not say suffering. El Buda no dijo He sufrimiento, said absence of peace, dijo ausencia de paz, disquietude. disquietud. Okay? So, first, there is the absence of peace. Primero está la ausencia de paz. It can be suffering, Puede ser it sufrimiento, can be just uncomfortable, puede ser incómodo, it can be an irritant, puede ser but irritante, it's not peace. pero no es paz. But usually it's because they're suffering. Normalmente es porque algo está So pasando. the translation says there is suffering. Entonces la traducción dice hay It's sufrimiento. Any level Es where we are cualquier not nivel really at peace. en el que no estamos verdaderamente en paz. We're good? ¿Estamos bien? All right. It takes humility to simply admit sometimes I'm not in peace. Requiere humildad decir y aceptar que a veces no estoy en Sometimes paz.
A There veces is an irritant, hay una but irritación, I'm still at peace anyway. pero estoy en paz de cualquier manera. Sometimes I'm not at peace. Okay. A veces no estoy en paz. The second noble truth La segunda noble verdad is to understand, es entender el sufrimiento. okay? Ah, okay? The understanding of suffering. El entendimiento del sufrimiento. It's funny. Es divertido. Understanding requires study El entendimiento requiere Observation. estudio, observación, and what is the role of the ego? cuál es el rol del ego, Understanding entender why did I lose my sense of peace? por qué perdí mi sentido de la paz, Why am I in a state of suffering por qué estoy en un estado de sufrimiento or irritation? o irritación. Once we understand, Una vez que entendemos suffering remains. que el sufrimiento The permanece, third step el tercer paso is the liberation of suffering. es la liberación del sufrimiento. La liberación del sufrimiento, ¿ok? The freedom of suffering. And that Y eso is doing your emotional es integration. hacer tu integración emocional. It takes time Requiere to tiempo dissolve the disolver density la densidad of what caused your suffering. de qué causa tu sufrimiento. It's not just getting rid of the suffering. No es solo deshacerte del It is to sufrimiento, understand the es cause. entender la causa So you stop producing more suffering. para dejar de producir más sufrimiento. It's not enough to integrate the emotion. No es suficiente para integrar la You emoción. have to accept your sense of Tienes responsibility. que aceptar tu sentimiento de responsabilidad. If I am angry at someone, Si estoy enfadado con alguien, even if the other is a fucking idiot, incluso si el otro es un jodido and idiota, I am right and he is yo wrong, tengo la razón y ellos están mal, I am the one suffering if I'm yo angry. soy el que está sufriendo si estoy enfadado. But Maha, Pero maja, look at what the idiot did. mira lo que hizo el idiota. Yes, Sí, who's angry? ¿quién está enfadado? That takes a lot of responsibility. Requiere un montón de If I'm responsabilidad. angry Si estoy at enfadado, an idiot, un idiota, I'm the one who has the cause of anger inside me. soy el que tiene la causa de sufrimiento dentro de The mí. door is open. La puerta está I abierta. have the vulnerability Tengo la vulnerabilidad that can be triggered. que puede ser detonada. So I'm the one who has Yo to soy find el que tiene que encontrar what am I losing qué es lo que estoy perdiendo to become angry at the other. repeat that, sorry. To become angry at the other, De enfadarme con el otro. I lost something. Perdí algo. My pride, Lloro, my image, la imagen, my own pride, mi propio orgullo, my salary, mi salario, my space in life, mi espacio en la vida, my self-worth. mi propio valor. The idiot El idiota calls you an idiot. te llama idiota. You get angry. Te enfadas. Yeah. Sí, Somewhere inside you, en algún lugar en tu interior you needed the validation of someone else. necesitabas la validación de And otro when they don't give it, y cuando no te la dan, you're angry. te enfadas. If your self-love Si tu and your autoamor peace of mind y tu paz mental depends on the opinion of depende de la someone opinión else, de otro, I think you are the idiot. creo que tú eres el idiota And he's just telling you the truth. y solo te está diciendo la You're verdad. living outside of yourself. Estás viviendo fuera de ti. That means you gave value to their opinion. Significa que le das valor a su opinión. To give you value to the opinion, Para darle valor a tu opinión, I'm sorry, lo siento, I would actually have to care for you, tendría que de hecho preocuparme por ti, which I don't.
lo cual no Now hago. they're angry at you, huh? What? Repeat that. Then they are angry at you. Entonces ellos se enfadan contigo. Okay, you didn't understand that? Forget it. ¿No entendieron All esta? right. Ok. It's just a way to react instead of... Es una forma Take de responsibility. reaccionar. If someone says you're an idiot, Si alguien te dice que eres un idiota, the right answer is, la respuesta correcta I es, probably am. probablemente lo soy. Let me find out. Déjame averiguarlo. That's it. Eso es todo. And then you discover some other part of you. Y luego descubres otra parte de It ti. usually is not that peaceful. Normalmente no es tan pacífico. Usually it's more like, fuck off. Normalmente es como que te den You know, the reaction. Now, this is reacciones. normal. That's okay. Esto es normal, está bien. I'm not hoping that you will just be at peace when someone insults you. No espero que estés en paz con alguien que te I'm hoping insulta. that we'll have Espero just enough humility que to tengas la admit suficiente humildad para admitir I'm not at peace right now. que no estoy en paz ahora mismo. I'm right. Yo tengo la The other's razón. wrong. El otro está I'm not equivocado. the idiot. He is. No soy el idiota, el otro lo es. But I lost peace. Pero yo perdí paz. Later, I'll teach you that you were probably wrong. Más tarde te enseñaré que posiblemente estabas equivocado. But let's say you're right Pero digamos que tienes razón and the other's wrong. y que el otro está mal. That's to help you admit Eso es para ayudarte a you're the admitir one que tú responsible eres el of responsable losing your sense of peace. de perder tu sentido de la paz. You're the one who has the vulnerability inside Tú eres el que tiene la vulnerabilidad that dentro depends on que the entire depende world loving you, de que el mundo entero te ame. or else you cannot be at peace. De lo contrario, no puedes estar en paz. Everyone is the idiot of someone else. Todos somos el idiota de otro. You're on the street driving Estás en la calle manejando and you're like, idiot! y le dices a alguien idiota. Someone is doing that to you, eh? Alguien te lo está haciendo a Every ti day. todos los días. Okay? Everyone is someone else's idiot. Todos somos el idiota de otro. Just accept it. Acéptalo. Sometimes you just didn't see the motorcycle. Simplemente no lo viste. Okay? And then he goes, he says, pendejo! Y luego se va y te And he dice, continues. pendejo, And you're like, what the fuck, bro? ¿qué carajo? We're human. Somos humanos. Okay? Now, it's not only on the autopista, okay? Ahora no es solo en la autopista, It's also in the salon a casa. Okay? también es en el salón de tu casa, All right? With your family. con tu familia. Everyone at one point is someone else's idiot. Todos en un punto somos el idiota de The otro. parents to the children, the Con children los to the padres, con parents. los hijos con los padres. The children think their parents are too strict. Los hijos piensan que los padres son demasiado estrictos. The parents think the children are not mature enough. Los padres piensan que los hijos no son Children, suficientemente that's the maduros. point. Ese es el punto. In a couple, En una pareja there's one that likes it more clean than the other. hay uno que le gusta más la limpieza que el otro. So if it's more dirty, like the wife of the husband is very clean, the other is like this. Si uno de ellos es como muy limpio, el marido o la mujer, y So el otro es everything así, below we have to clean. todo lo que está por debajo hay But que in that limpiarlo. zone, Pero en esa diferencia, he or she's looking at you like a dirty pig, ella te mira o él te mira como si fueses And el you're cerdo, looking el at them puerco, like y tú les miras como, obsessive compulsive disorder. como que tiene desorden obsesivo And you can't compulsivo. agree. Y tratan de llegar a un acuerdo. Okay? So we get people at home, Tenemos gente en casa, okay? And before, the day before, or a few hours before, unos días antes, unas horas antes, okay, the person, it can be your novia, it can be, Puede you know, ser anyone you live with. yo We creo have to clean, alguien we que have va a to venir, clean tenemos que everything. limpiar, hay que Freak, limpiarlo because todo, people are coming. limpia. Van And a you're venir like, de visita. they're human, Y tú como son humanos, but if you don't help, they're going to be angry at you. So you have to help. pero You si no can't te play video ayudan, se games enfadan that day. contigo, no puedes jugar videojuegos ese día. I'm lucky, my novia is not like that. Tengo suerte de que mi novia no es así, But sometimes it happens, right? pero a veces sucede, And then the ¿verdad? next week, Y luego la semana siguiente, you and your novia, whoever you are, tú y tu novia o lo que you sea, go to friends. van con un You go amigo, at their place to vas a eat. su casa a comer, And the lady or the guy says, y el chico o la chica don't dice, mind, it's a little bit messy. no te preocupes, no, lo siento, está todo un poco desordenado. And then your novia says, it doesn't matter. Y tu novia dice, no pasa nada. Thank you to the humorist that inspired me this joke, and I forgot who.
but thank you. Alguien me inspiró esta broma, no me acuerdo quién, pero Mismo gracias. quiero. Pencil. So basically, Básicamente, we lose suffering perdemos sufrimiento because we are different. porque somos diferentes. Actually, we lose peace. I said suffering. Perdemos paz. We lose the sense of peace because we are different people. Perdemos la paz porque somos diferentes. And it happens. Pero sucede. Okay? We need to admit to ourselves we lose peace. Necesitamos admitirnos que perdemos paz. And then we need to understand it. Y tenemos que entenderlo. It's not an obligation. No es una obligación. If you don't decide to work on it, Si no decides trabajar sobre it will ello, come back va a regresar with interest. con intereses. It's like at the bank. Like a- It's like at the bank. Como en el banco. Your suffering grows slowly. Tu sufrimiento va creciendo poco a poco. Well, I can't really use that metaphor anymore because Pero- at the bank, it's Pero ya no lo puedo usar más porque en los bancos ya not like before. no es como antes. 20 years ago, I did that joke. It's like, yeah, I Hace get it. 20 años esa broma era como si What do you mean, interest? y ahora es como intereses. Okay. ¿Qué quieres decir? And then it's to take the time patiently to do the work of integration, Y luego es tomarte el tiempo pacientemente de hacer tu to integración dissolve it, para to disolverlo, understand, para to entender, take para responsibility. tomar responsabilidad. I'm the one Yo soy who is losing importance. el que está perdiendo la importancia. Now, let me tell you a little parenthesis here. Ahora déjame decirte un pequeño paréntesis aquí. It doesn't mean that everyone around you No quiere decir que todos a tu can pick on alrededor you, disturb you, puedan molestarte, aggress you, agredirte, and come to abuse of your kindness. abusar de tu amabilidad. And if I'm hurt, I'm going to do my integration. Y si estoy lastimado, voy a hacer mi integración No. emocional. No, That's bullshit. eso es basura. Okay, that's a lack of self-love. Eso es una falta de autoamor. The virtue of prudence La virtud de la and the prudencia, virtue of la justice virtud de la is justicia, that you must also es que take care también that your debes cuidar de environment tu entorno, will respect you. que tu entorno te respete. You're still the one who lost, Tú sigues your siendo peace, quien perdió tu paz. that need to do personal growth. Eres quien tiene que hacer el crecimiento Do personal. that. Hazlo. Usually, what you Normalmente do is fight lo que haces es for pelear others to respect you. para que los otros te respeten. In other terms, piss off. En otros términos, que te den. Okay? But usually you just want them to respect you. Pero normalmente solo quieres que te respeten. You need to do both. Necesitas hacer ambos. Communicate with your loved Comunicar ones, con tus amados, not with the guy on the street. no con el tipo en la calle. There's no point. No, But with your loved ones, pero con tus those amados, who affect your environment, aquellos que afectan al Communicate. entorno, comunicar, to say your point of view. decir tu punto de vista. But you're the one who lost peace. Pero tú eres el que perdió And you la are paz. responsible of Tú doing eres your responsable de hacer tu parte. And if your loved ones don't do personal growth, Y si tu amado no hace crecimiento personal, well, that's life. eso es la vida. Okay? Así You es la accept them as they vida. are. What? You accept them as they are, Le aceptas tal y como and es you accept that they're different. y aceptamos que somos diferentes. Chico, güey, qué guay. The fourth Guay. noble truth La cuarta noble verdad is finally there's peace again. es por fin hay paz de nuevo. The fourth noble truth La cuarta noble verdad is not literally there is no suffering. no es literal, no hay Forever and sufrimiento ever. para por siempre jamás. No. It means now Es ahora that I've done these steps que he dado estos pasos on this theme, en esta cosa, okay, this subject. en este tema, Now I'm not suffering that anymore, ahora no estoy sufriendo de eso. okay? Until you have done it so much Hasta que lo has hecho tanto that more or less que más o menos you don't lose your peace anymore. ya no pierdes tu paz. It takes time, Requiere tiempo. but for a while, Por un tiempo, one emotion at a time, una emoción one cada vez. reaction at a time, Una reacción cada one vez. suffering at a time. Un sufrimiento cada vez. Good? These are the four noble truths. Estas son las cuatro nobles verdades.
actually. All right. Let's go inside in a state of availability. Vamos dentro en un estado de disponibilidad. The first noble truth is to admit to ourselves La primera noble verdad es admitirnos that there is suffering, que hay sufrimiento or that we're the ones who lose peace. y que somos los que perdemos paz. I would like you to remember Quiero que recordaros what is your state of being cuál es tu estado del ser when something aggresses you. cuando algo te agrede. Is your reflex to admit there's work to be done? ¿Hay un reflejo de aceptar que hay trabajo por Or is your realizar? reflex ¿O to es tu defend reflejo yourself defenderte against the aggression en contra de la or agresión even attack? o incluso atacar? Do you become angry when ¿Te someone enfada aggresses you? cuando alguien te agrede? There is a force inside us. Hay una fuerza dentro de nosotros. We call it ignorance of consciousness, Lo llamamos ignorancia de la conciencia, which is a profound lo cual es desire un deseo profundo not to know de no saber that I'm the one que responsible yo for my soy el suffering. responsable de mi sufrimiento. So I need to practice Necesito practicar, admitting to myself, admitirme a mí mismo, I just lost peace he perdido paz and I want to see it. y quiero verlo. Now this is not a meditation, Esto no es una meditación, it's a contemplation. es una contemplación. The contemplation of Swadarshan, La contemplación de Swadarshan, do not practice Swadarshan like a siddhi. no lo practiques como un siddhi. You just think Swadarshan, Solo piensa I Swadarshan, want to see. quiero ver. It is incarnate, Es it is encarnado, present, es it presente, is not meditative. no es meditativo. It is to humbly admit Es humildemente aceptar, that admitir there's a power inside me que hay un poder dentro de mí that can become angry, que se puede that enfadar, becomes sad, que se puede poner triste, that is disappointed que está decepcionado when painful stuff happens to my life. cuando las cosas dolorosas pasan en mi vida. It is the humility to admit that there's a fight inside me. Es la humildad de admitir que hay, And it takes time for me to que hay dolor decide to look dentro at it. y es decisión mía elegir mirarlo. Now, this is where it takes humility. Aquí es donde viene la humildad. How long does it take before I decide I have to look? ¿Cuánto tiempo me lleva decidir que debo mirarme? Do I sometimes spend days angry at someone? ¿Paso a veces días enfadado con alguien? Why was it not seconds? ¿Por qué no fueron segundos? Because this force that doesn't want to take charge Porque esta fuerza que no quiere estar a cargo is powerful. es poderosa. We spend days Pasamos días before we decide antes de elegir, I want to see quiero ver what I am. lo que soy. Sometimes it's hours. A veces son horas And when you practice, it's minutes y cuando practicas son and minutos then seconds. y luego segundos, But sometimes it's days. pero a veces son días. Remember, Recuerda sometimes it's years que a veces son años before I decide antes de decidir what is the suffering inside me. cuál es el sufrimiento dentro de mí, What am I losing? qué estoy perdiendo And to who did I give my power y a quién le di mi poder for me to be so angry, para estar tan so enfadado, sad? tan triste, And how long do I spend in the desert, y qué tanto tiempo paso en el desierto, almost in the heat of hell, prácticamente en el desierto del sad infierno, or angry, enfadado o triste, before I decide, let's look at it. antes de elegir mirarlo? Swadarshan Swadarshan is a profound desire es el deseo profundo
to admit to de ourselves admitirnos that there is ignorance. que hay ignorancia And it is better when I decide to look at it. y que es mejor cuando elijo verlo. Darshan means to look at it. Darshan significa mirarlo. And swa is myself. Swa es yo mismo. Swadarshan Swadarshan is to admit es admitir a force doesn't want to look at me. que una fuerza no quiere mirarme And I want to cultivate that. y quiero cultivarlo. A profound desire Un deseo to profundo accept de my share, aceptar mi parte, not the share of the others. no la parte de los demás. You will still be prudent. Vas a seguir siendo You will prudente, still believe in justice vas a seguir creyendo en la and justicia, communicate with others te vas a comunicar con los demás about their share sobre su parte when there's a point, cuando hay un punto, when it's actually useful to do so. cuando es útil hacerlo, But before anything, pero antes que nada, the priority is to admit, la prioridad es admitir how long will I fight? cuánto voy a pelear. Am I not tired of that? ¿No estoy cansado de ello? Swadarshan is to practice Swadarshan es practicar, getting tired of personal conflicts. estar cansado de los conflictos Getting personales, tired of reacting. es cansarte de las reacciones, Of the sadness and the anger de la tristeza y de la ira, and the desire to take charge, y el deseo de estar a cargo, to become responsible, de ser responsables, even incluso when the other is wrong cuando el otro está and I am equivocado right. y yo tengo la razón. I'm suffering now. Estoy sufriendo ahora. I have to admit I have lost peace Tengo que admitir que he perdido la paz with the parents, the children, and then the lovers, con los padres, los hijos, los the amantes, co-workers, los the colaboradores, los the amigos, governments, el gobierno or random people in general, o gente aleatoria en general, at any level of intimacy en cualquier nivel de intimidad or superficiality. o superficialidad. It doesn't matter. No importa. Get tired of fighting. Cánsate de pelear. Realize Date cuenta it's a question. que es una pregunta Am I really comfortable fighting in a reaction? de ¿estoy verdaderamente cómodo en la pelea, en The la answer is reacción? no. La respuesta es no. But if we just say it, Pero si solo lo decimos, it's not enough. no es suficiente. It's a trick of the ego. Es una trampa del If you ego. ask the question, Si te haces la pregunta, am I really comfortable when I fight in a reaction? ¿verdaderamente estoy cómodo cuando peleo en una reacción? The emotions will rise. La emoción se va a despertar. This tiredness of the Este conflict. cansancio del conflicto, Even if I'm convinced incluso si estoy that convencido the conflicts come from the other, que el conflicto viene del otro, why did I lose my peace? ¿por qué he perdido mi paz? Swadarshan is a practice of humility. Swadarshan es una práctica de humildad. Later we learn Luego aprendemos that sometimes I was wrong, que a veces yo estaba equivocado and also the other, y también los demás both wrong, estamos equivocados because we were fighting, porque estábamos we peleando, were wrong. estábamos equivocados. Period. Punto. There's nothing right in there. No hay nada correcto en ello. There's just egos wanting importance. Solamente hay egos queriendo importancia. Not obvious. No es obvio. Swadarshan. Swadarshan. I want to admit it. Quiero admitirlo. It is not my fault if No I'm es mi suffering. culpa si sufro. I'm not guilty of that. No soy culpable de ello. I'm responsible. Soy responsable. Okay? Responsibility and guilt are not the same thing. La responsabilidad y la culpa no son lo mismo. Swadarshan, Swadarshan, what can I do about it? ¿qué puedo hacer al respecto Inside. dentro?
Guilt is another thing. La culpa es otra cosa. Then it's your integration. Luego es tu integración. All right. Let's take a deep breath and relax. Tomemos una respiración profunda y relajémonos. We're good? Bien. When we do the process of swadhyana, Cuando hacemos el proceso de Swadhyana, it is not meditative. no es meditativo. You're not doing it to Lo transcend. haces, no lo haces para trascender. You're sensitive, Permaneces sensible, feeling what's going on. sintiendo lo que está pasando. Am I tired of fighting, Estoy cansado de pelear, of reacting? de reaccionar. It would be better if I would just admit it. Sería mejor si simplemente lo admitiese. And it is a contemplation Y es una contemplación at the level of the first noble truth. al nivel de la primera noble verdad. There is suffering, just admit. Hay sufrimiento. Okay? But Swadarshana is specific to Pero su adarshan es específico a perceiving the reaction percibir la reacción and deciding y elegir, decidir if I stay in reaction que si permanezco or en I decide, reacción let's look at it o decido voy a mirarlo. and let's become responsible of our part. Y nos hacemos responsables de nuestra parte. Good? Bien, All right. We can do the second one. podemos hacer el segundo. The second one, it's pretty cool. El segundo está muy guay. Swanyanam. Suañanam. Okay. Jnanam Ñana means the understanding. significa el entendimiento. Swanyanam is to understand ourselves. Suañanam es entendernos a nosotros mismos. It is not Cartesian intellectual understanding. No es un entendimiento intelectual cartesiano. Okay? It is not No to es think about it. pensarlo. The word jnanam, La palabra ñanam, 6,000 years ago, hace 6.000 años, no one went to school. nadie iba a la escuela, No one wrote. nadie escribía. They barely knew how to count. Prácticamente no sabían cómo contar, There casi were casi. 4 numbers. Habían 4 números. 1, 2, 3, a lot. Habían 4 números. 1, 2, 3, un Anything montón. above 3 was a lot. Todo lo que era más de 3 era un Okay. chingo. How many chickens you want for that? A lot. ¿Cuántos pollos quieres por eso? Okay, Un that many. chingo. Ok, toma. I'm just kidding. Estoy bromeando. Still. So, knowledge El and conocimiento understanding y el entendimiento in Sanskrit en is sánscrito not academic. no es académico, It is experiencia. es experimental, It is the understanding you es el get from entendimiento life. de la vida, Okay? Life experience. de las That is experiencias the de la true vida. knowledge. This is the true knowledge. El conocimiento verdadero. Gracias. Swanyanam Suañanam, is I want to understand. quiero entender. Now you have to admit to Ahora yourself, tienes que admitirte sometimes we que a don't veces want to understand. no queremos entender. The same way that with De la misma Sardarshan, manera que Sadarshan, we have to admit tenemos que there's admitir a force that que hay doesn't una want to see it, fuerza que no quiere verlo and we practice wanting to see it. y practicamos el querer verlo. Sometimes we A don't want veces to understand. no queremos entender, We don't want the logic no queremos la lógica or the experience o la of wisdom. experiencia de la sabiduría. Sometimes we A don't want veces no queremos to grow, crecer to understand life. para entender la vida. We only want to Solo be queremos right. tener la razón. In this part En esta parte, of the profound desire to understand, el deseo profundo de entender,
The ignorance that opposes it is Like- being right. La ignorancia que se opone es tener la razón. We don't want to understand. No quiero entender. Why should I ¿Por qué do any kind of understanding debería de hacer cualquier entendimiento if I'm always si right? siempre tengo la razón? Well, Bueno, the answer to that la respuesta a is eso because you lost peace. es porque perdiste tu paz. You're fighting. Estás You're not peleando. happy. No estás feliz. That's why you should want to Por see, eso deberías querer And ver then- y luego admit the truth. admitir la verdad. What's going on inside? ¿Qué está pasando I have to dentro? figure it out. Tengo que averiguarlo. What am I doing ¿Qué estoy haciendo as an ego? como un ego? All right? Swanyanam. Suañanam. Are you really comfortable ¿Estás verdaderamente cómodo when you're obsessed cuando estás with the need obsesionado to con la tell necesidad someone else that you're right? de decirle a otro que tienes la razón? Remember that feeling when ¿Recordáis esa sensación? I'm going to tell him Se los voy a and he's decir going to know? y lo vas a ver. Does it work? ¿Funciona? No. Are you really comfortable in that state? ¿Estás verdaderamente cómodo en ese estado? Do you really want to understand what is inside? ¿Verdaderamente quieres entender lo que hay dentro? Out of prudence and Por justice, prudencia y justicia, you will express yourself to the others te vas a expresar a los demás to share your point of view, para compartir tu punto de vista, especially to bring back harmony in your environment. especialmente para traer armonía en tu entorno, Or if they're accusing you of something that you're not responsible of. o si te acusan de algo de lo que no eres responsable. But inside, Pero dentro, the fight, la pelea, the anger, la ira, the hatred, el odio, it comes from ignorance. viene de la ignorancia. Do I want to understand my share, Quiero entender mi parte, even if I am right? incluso si tengo la razón. Swanyanam. Suañana. Now you would take a minute Ahora te tomas un minuto to contemplate it. para contemplar. Remember how it feels Recuerda cómo se siente when you're fighting with someone else. cuando peleas con alguien más. It is justice and prudence Es la justicia y la to prudencia express your point of view. que expresa tu punto de But if you vista. admit to yourself, Cuando te admites a ti, is your goal to be at peace ¿es tu propósito estar en or paz is your goal to be right? o tener la razón? Are you expressing out of peace or anger? ¿Te expresas por paz o por ira? Do I really want to know? Verdaderamente quiero saber. Swanyanam. Suañanam. Oh, okay. Take a deep breath and then relax. Respira profundo y relájate. Those who have a mala, Aquellos que tenéis un take a mala, mala. toma tu mala. Those who don't have one, Aquellos que no tenéis un mala, don't take it. no tomes tu mala. It's easy. Okay? We're going to do a mala, Vamos a hacer un mala, but the use of this pero el uso de is to esto count. es para contar. Okay? In modern days, we have a clicker. Click, En los click, días click, modernos click, tenemos un click. clicker. Okay? In Suiza, En Suiza they have a mala clicker. tienen un mala de They clicker. literally sell in the mahria table in the back, En la mesa de la maestría lo venden. little circle with a number on it, Un electronic círculo clickers. con un es un clipper electrónico Yeah, yeah. And it has a little bracelet that goes on your finger. y tiene un pequeño brazalete que va en tu dedo como un Yeah. anillo. So you have a little ring Entonces with a es como clicker un on it. anillo con un clicker. So as you transcend, you don't lose it. You know? Entonces si trasciendes It no looks se like te a mini cae. watch.
Son como un mini reloj. It's super cute, Es súper bonito, the color and everything. con colores y todo. And they count like this, okay? But we Y use a cuentan. mala. Okay? So those who have mala, when we're done, Aquellos que tienen un mala, cuando termine, then you stop doing the mantra. dejas de hacer Okay. el mantra. We're just going to say Swadarshan, Vamos a decir Swadarsham, not with the admitting part, not with the, not with the part of do I react, do I fight, no con la parte de reacciono, but in the peleo, desire. sino We're con gonna el do, deseo. I really do want Verdaderamente to see quiero ver who I am. quién soy. Okay? Swadarshan, 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 Swadarsham, Swadarshan, 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 Swadarsham, Swadarshan, 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 Swadarshan. Swadarsham, Swadarshan, 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 Swadarshan. Swadarshan, 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 Swadarshan. Swadarshan, 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 Swadarshan. Swadarshan, 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 Swadarshan. Swadarshan, 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 Swadarsham, Swadarshan, 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 Swadarsham, Swadarsham, Swadarshan, 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 Swadarsham, Swadarshan, 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 Swadarsham, Swadarshan, 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 Swadarsham, Swadarshan, 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 Swadarsham, Swadarshan, 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 Swadarshan. If you're not comfortable saying it, don't say it. Si no te sientes cómodo repitiéndolo, no lo digas. There's a few newbies who preferred staying silent. Hay algunos novatos que quizás prefieran quedarse en silencio. It's all good. Todo It está bien. concerns you, okay? Te concierne a ti. And if you do it in your head, Y si lo haces en tu In your mente, mind. con tu mente, you do it in your mind. lo haces en tu The mente. goal is to contemplate, I want to see. El propósito es contemplar, quiero ver. Some malas have 108 beads, Algunos malas tienen 108 semillas, some malas have 109. otros tienen 109. The Hindu malas have 109 beads. Los hindús tienen 109. Okay? So sometimes some of you do one extra bead A than veces others. algunos de ustedes hacen una semilla más que otros. It's normal. Es normal. Say it. Dila. You have an extra bead. Okay. Tienes una semilla extra. Doesn't Ok. matter. Swanyanam. Suañanam. I want to know. Quiero saber. To oppose the force inside Para me that oponer prefers a la not fuerza knowing mía que no the sabe dark secrets los in my secretos tormenta. oscuros en mi tormenta. I want to know. Quiero conocerlos. It might not be comfortable Puede que no sea cómodo temporarily. temporalmente, It will be better if I look at it pero va a ser mejor si lo miro, and if I understand it, si lo entiendo, the mechanics of my ego. la mecánica de mi ego. Okay, so now we contemplate, I want to understand. Quiero entender. So it's more than I want to know, it's I want to understand. Es más de quiero ver, quiero entender. Okay. Swanyanam, 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 Swanyanam. Suañanam, Swanyanam, 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 Suañanam, Swanyanam, 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 Suañanam, Swanyanam, Suañanam, Swanyanam, 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 Suañanam, Swanyanam, 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 Suañanam, Swanyanam, 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 Suañanam, Suañanam, Swanyanam, 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 Swanyanam,
Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam, Swanyanam. So it's a system of four, En un sistema de so it cuatro, corresponds to the system of four noble truths. corresponde con el sistema de las cuatro nobles verdades. There is suffering. Hay sufrimiento. This does not mean there is suffering. Esto no significa hay sufrimiento. This means I want to observe or to see. Significa quiero observar, It quiero is ver. the Swadhyana equivalent. Es el equivalente de Swanyanam. Equivalent to the noble truth, there is an understanding of suffering. El equivalente de hay un entendimiento del sufrimiento. This is to combat the part of us that would prefer not understanding. Es combatir la parte de nosotros que prefiere no entender To reverse the denial para revertir la negación and facilitate understanding. y facilitar el I entendimiento. want to understand. Quiero entender. Swaditim. Swaditim. Now, this is swa, Esto es swa and the other word is aditi y la otra palabra es haditi with a M. con una M. The chains, La cadena, the prisons. la prisión. A is to lose the chains, Es perder la cadena, to liberate the prisons. liberar la prisión. When there's a Cuando hay una at A the end of a word, al final de una palabra, followed by a at the beginning, con una A que al principio it just becomes one big A. se convierte en una A grande. Swaditim. Swaditim. Okay, swaditim. So instead of swaditim, it's swaditim. There's, Entonces de swaditim es swaditim. okay, an accent on the A. That was just Sanskrit grammar, doesn't matter. Eso es gramática sánscrita, no importa. I want to lose Quiero perder my pride. mi orgullo. What must I lose to be at peace? ¿Qué debo perder para recuperar la paz? What am I mourning? ¿Qué luto estoy In viviendo? the third stage of liberation of suffering, En el tercer estado de la liberación del sufrimiento it's actually the liberation es la of liberación what causes the suffering. de qué causa el sufrimiento. Your attachment, Tus apegos, your greed, tu avaricia, your need to be loved by others. tu necesidad de ser amado por los demás. So much that when someone doesn't love you, Tanto que cuando alguien no te ama, you're angry at them. te enfadas con ellos. We say unconditional love so easily. Decimos amor incondicional de manera I tan feel rápida, love tan fácil. unconditionally. Siento amor incondicional. Do you love a murderer? ¿Amas a un asesino? A rapist? ¿A un violador? It is extremely difficult Es extremadamente to have difícil love tener amor unconditional. incondicional. It is almost impossible for a human. Es casi imposible para un humano. But a mother loves her child Pero unconditionally. una madre ama a su hijo Whatever he has incondicionalmente. Cualquier cosa que haya hecho. Yes. Sí. A mother Una madre loves their child ama a sus hijos conditionally, that is their child, condicionalmente a que sea su hijo, not unconditional. no incondicionalmente. It is close to impossible Es casi imposible to be in a permanent state of forgiveness estar en un estado permanente de perdón, that during a rape
que durante una violación It is love you feel for the rapist es amor lo que sientes por el violador and justice, y justicia and he has to go to jail. y tiene que ir a la cárcel. Because these actions are still unacceptable. Porque estas acciones no son aceptables. Because justice is a virtue. Porque la justicia es una virtud. So is forgiveness Tanto lo es el perdón and understanding. y el entendimiento. And you can feel love Y puedes sentir amor unconditionally, incondicional regardless sin of importar who it is. de quién sea. That Eso is not natural. no es natural, It's supernatural. es sobrenatural. And you will still prefer justice to love. Y aún así vas a preferir la justicia al amor. Forgive him in jail, okay? Perdónales en la cárcel, ¿vale? Because this cause of suffering has to stop. Porque estas causas de sufrimiento tienen que parar. It's a very hard subject. Es un tema muy duro. Some people think that I said in the past, Algunos creen que en el pasado yo he dicho, you have to love rapists. tienes que amar a los violadores. Are you crazy? ¿Estás loco? You have to put them in jail Los tienes que poner en la cárcel and work on yourself. y trabajar en ti. And if you want unconditional love, then you have to love a rapist. Y si quieres vivir el amor incondicional, tienes But- que amar al violador. Please apply my wisdom in the context. Pero aplica mi sabiduría en el I contexto. always ensure Siempre refuerzo y aseguro that in this kind of wisdom, que en este tipo de sabiduría, justice la takes justicia priority to any other act, even if it's a holy act. toma prioridad a cualquier otro acto, incluido si es un acto santo. All right? Justice before holiness, La justicia antes de la santidad, until you realize it's the same thing. hasta que te des cuenta de que es lo mismo. We put animal in cages A los animales los ponemos en jaulas so they stop hurting people. para que dejen de lastimar a los Okay, let's demás. do that. But you understand, Pero entendéis, unconditional love el amor is incondicional almost impossible to achieve. es casi imposible de lograr. So stop saying it. Deja de decirlo, Unless you're practicing, al menos que lo then you're practiques. saying it as a CD inside. Y lo dices como un CD dentro. But New Agers Pero filled los de with la dreams and nueva hopes era, llenos of dreams. de sueños, And llenos de false hopes. sueños y falsas I esperanzas. love the world unconditionally. Amo el mundo incondicionalmente. Puta madre. Be honest enough to admit that you can't. Sé lo suficientemente honesto para aceptar que no puedes. And if you can, please teach me. Y si puedes, porfa, enséñame. We compare notes. Comparemos las notas. We're good? All right. ¿Estamos bien? Ok. The third stage of Swadhyana. El tercer paso de Swadhyana, There's an ignorance inside me hay una ignorancia that dentro de wants to mí keep my chains. que quiere mantener mis cadenas. But I loved him so much. Pero le amo tanto, I loved her so much. le amo tanto. But they're gone. Pero se fue. But I can't let go. Pero no puedo soltarle They'll never be back. porque nunca va a regresar. You have to lose your chains. Tienes que perder tus cadenas. Rejoice of the ones you have now. Disfruta lo que tienes ahora. Enjoy attachment. Disfruta Please. los apegos, por Every favor. day. Todos los días. Those that you have Aquellos que that tienen, want to stay aquellos que close to quieren you. permanecer cercanos a ti. The attachments that want to Los go, apegos que se quieren ir, you lost. ya los perdiste. Swaditim Suaditim is a desire es el deseo to lose, de perder, to mourn de vivir el luto, your cage, tu your jaula, chains, tus cadenas, your reasons to stay in suffering. tus razones de estar en sufrimiento. It will be painful. Va a ser doloroso. You're going to mourn Vas a vivir el luto because you're losing. porque estás perdiendo. Swaditim, Suaditim. someone insults you. Alguien te insulta. What does Swanyanam reveal me Lo que Suañana me revela is my need of validation from another. es mi necesidad de validación What del I'm otro. losing Lo que estoy is perdiendo my pride, es mi orgullo, my self-importance, mi my autoimportancia, place in this world. mi lugar en este mundo.
Lose your place in this world, please. Pierde tu lugar en este Maja, mundo, por favor, pero I'm Maja, looking for a place in this world. busco mi lugar en la vida, en este On mundo. the fucking chair now. En la puta silla donde estás. You're there right now. What do you mean, my Estás ahí, ¿qué place? quieres decir con Oh, mi you lugar? want to be validated by others. Quieres ser validado por los demás. You want a role. Quieres un rol. This person's important. Esta persona es importante. They're the one who brings the water and the wine. Porque son los que traen el agua y el Important. vino. You want a role. ¿Quién quiere un rol? So New Agers, Entonces los de la nueva era. God gave me a mission. Dios me dio una misión. No, No, your soul does not have a purpose here. tu alma no tiene un propósito aquí. God did not give you a holy mission to accomplish. Dios no te ha dado una misión sagrada That's que your cumplir. human. Eso es tu humano That feels so que se useless siente tan inútil That you invent que yourself para inventarte an imaginary e holy utility. imaginar una utilidad divina, santa. God does not give us a mission or a purpose. Dios no nos da una misión o un propósito. You are useful Eres útil if you actually bring something to another. si de hecho traes algo a los demás, aportas algo It's a not los a mission. demás. No es una It's misión, not a role, no es un it's not a rol, purpose. no es un propósito. Something you do if you feel like it. Es algo que haces si te apetece. You're looking for a place. Estás buscando un lugar. You want great Vishnu to confirm your role in this great plan. ¿Quieres que el gran Vishnu confirme tu rol en este plan? I mean, he's trying to find out also. Okay? Vishnu está tratando de descubrirlo por sí mismo Hey, también. let's figure it out. Averigüémoslo juntos. Just do what you want to do. Haz lo que quieras hacer. And then you look, how does it feel? Y luego mira cómo se siente. That's it. Listo. Remain disposable. Permanece desechable. Swaditim. Suaditim. But my husband will never leave me. He loves me. Mi marido nunca me va I a have a dejar, place me in his ama. life. I have a place in his life Tengo un lugar en esta vida until he dies. hasta que se muera. Yeah? Or you do. O tú. You know, it feels a heartbreak when someone dies. ¿Sabes la ruptura de corazón que se siente cuando alguien muere? When you die, Cuando eres tú el que muere. tenemos que esperar. La lesión es demasiado intensa. We have to wait. Yeah. Think about every people around you. Piensa en cada persona de tu That if alrededor. they leave you, Si te dejan, you're going to be hurt. vas a sentirte lastimado. If your best friend decide never to talk to you again. Si tu mejor amigo no te vuelve a hablar nunca. Worse, Peor, they won't ever say why. nunca te van a decir el por qué, How's it feel? cómo se siente. Do this with absolutely every friend. Hazlo con cada All y todos coworkers. tus amigos, todos tus Your compañeros parents, de trabajo, tus your padres, children, tus hijos, your lover. tu pareja. When you die, Cuando mueres, you have a heartbreak tienes una ruptura de corazón of absolutely everyone con absolutamente todos at the same time. al mismo tiempo. That is the magnitude Esa es la of magnitud the pain of dying for a soul. del dolor de morir para el alma. That's why you should practice mourning now. Por eso practicamos el vivir lutos ahora. Lose chains and attachments now. Pierde cadenas y apegos ahora. And profoundly rejoice of Y everyone around you. profundamente disfruta de los que están a tu Who alrededor, wants que to be quieren around you. estar alrededor tuya. And lose everything else. Y pierde todo lo demás. Because one day it's going to Porque happen. un día va a suceder. Your opinion about it is irrelevant. Tu opinión es irrelevante. When you don't want to lose an attachment, Cuando no quieres perder un apego, but the person is gone, pero la persona se ha ido, the person is dead, la persona murió away, o se fue, it's over. se acabó. You have to admit you're the one stuck in that pain because Tienes you que don't let go admitir que tú eres el que está estancado en ese dolor porque no when dejas it's time ir. to let go.
Es momento de dejar ir. Don't push others away No empujes a los otros when it's still fun. cuando todavía es divertido. It is not, detachment is not to push attachment away. El desapego no es empujar a los demás It is fuera. peacefully accept Es when it pacíficamente naturally goes. aceptar cuando de manera natural se Not van. rejecting your loved ones. No es rechazar a tus It's seres queridos, accepting that es they are aceptar gone. que ya se han ido And you lose. y pierdes. So you practice. Entonces Swaditim. practica Swaditim. What must I lose ¿Qué debo perder to find peace again? para encontrar paz de And you nuevo? just feel it. Y lo sientes, Feel the loss. siente la pérdida. Some of you are touched more than others with this contemplation. Algunos de ustedes están más tocados con esta contemplación que otros, But it's useful pero es útil when one day, que un día, usually it's when the parents die. normalmente es cuando los padres mueren, It kind of happens to most of us. nos sucede a la mayoría de nosotros, Unless you die first, it's going to happen. a menos que mueras tú primero, es algo que te va a suceder Eventually. puntualmente. When we're young, we have not lost much. Cuando somos jóvenes no hemos perdido tanto, Maybe a little heartbreak here and there. quizás alguna ruptura de corazón aquí y allá, Maybe a big heartbreak. quizás una gran ruptura de corazón. The adults say that teenagers have small heartbreaks. Los adultos dicen que los pequeños tienen pocas rupturas de corazón, Fuck off. I was a teenager. It was a big heartbreak, okay? que les den. Yo era adolescente y tuve un montón de rupturas de corazón grandes. So yes, Sí, take the mala, toma tu mala, one mala of Swaditim. un mala de Swaditim. I accept to lose Acepto perder my chains, mis cadenas, my beliefs, mis creencias, my prisons, mis my prisiones, causes of suffering. mis causas de sufrimiento. I accept to mourn. Acepto vivir el luto. Swaditim, 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 Swaditim. Okay, slower. Swaditim, despacio. Swaditim, 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 Swaditim. Swaditim. Swaditim, 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 Swaditim. Swaditim. Swaditim, 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 Swaditim. Swaditim, 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 Swaditim. Swaditim, 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 Swaditim. Swaditim. Swaditim, 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 Swaditim. Swaditim, 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 Swaditim. 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 Swaditim, 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 Swaditim. Swaditim, 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 Swaditim. Swaditim, 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 Swaditim. Swaditim, 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 Swaditim. Woo! Okay. Each of those were kind of the, right? Cada uno de estos se siente como The fourth one, el cuarto. the. Because we think the four noble truths, Porque creemos que la cuarta noble verdad there is no suffering. es no hay That sufrimiento. the last one is guay, eh? And the last one is? That the last Why? one is going to be fun. Y que entonces creemos que la última va a ser I told you it's not the same divertida. system. Te dije que no era el mismo It just sistema. corresponds.
corresponde. Swashantim. Swashantim. Oh, that's kind of cool. Como padre, It is again es de nuevo a way to compensate for denial. una manera de compensar la negación. Is it fun when we're at peace? Es divertido cuando estamos en paz, Even if there's something irritating us in life, incluso si hay algo que nos irrita en la vida, a situation is uncomfortable, una situación incómoda, we can somewhat be at peace. podemos estar en paz. When we're suffering, Cuando estamos sufriendo, it's hard to have peace. es difícil tener paz. Do I prefer being at peace Prefiero estar en paz or conflict? o en conflicto. This one is a summary of the other. Esto es un resumen de los anteriores. Do I prefer not to see? Lo que no quiero, prefiero no ver. Do I prefer not to understand? ¿Por qué prefiero no entender? Do I prefer keeping my chains? ¿Prefiero mantener mis cadenas Or do I prefer being at peace? o prefiero estar en paz? Swashantim is a contemplation. Swashantim es la contemplación To simply admit, de simplemente admitir I feel better que me siento mejor when I've done my personal growth. cuando he hecho mi crecimiento personal. When I came back to peace. Cuando regreso a la paz, I still will resolve it outside. aún lo voy a resolver fuera. I'll communicate with others Me voy a comunicar con los demás to bring back harmony in my para traer environment, la armonía en mi entorno, at my job, en mi trabajo, to resolve conflicts with friends, en resolver conflictos con los to bring amigos, peace in the house where I live. en traer paz en la casa en la que vivo, Communicate, comunicar, find harmony, encontrar armonía. but inside. Repeat that. But inside, Pero dentro, if I don't do my personal growth, si no hago mi crecimiento personal, will I really feel better? ¿me voy a sentir mejor? Maybe I should prefer peace. Quizás debería preferir la paz. If I communicate with my loved ones, Si me comunico con mis amados, am I going to be harmonious ¿voy a ser armónico or blaming? o voy a culpar? Will they respond kindly to blame? ¿Van a responder de manera agradable a la culpa? Will they respond better if I'm peaceful? ¿Responderán mejor si yo soy pacífico? Am I resolving a situation with wisdom ¿Estoy resolviendo una situación con sabiduría or by being right about it? o a través de tener la razón al respecto? And they'll understand if I tell them right, Y entonces entenderán que si se los digo bien, or do I prefer peace? pero prefiero la paz. Swashantim is Swashantim to realize es darse cuenta it feels better que se siente mejor when I'm in charge, cuando estoy a cargo, peaceful, pacífico, even during turbulence. incluso durante la turbulencia. It takes time to train that. Requiere tiempo practicar, entrenarnos en esto. We take a moment to realize Nos tomamos un momento para darnos cuenta, outside resolution fuera de la resolución, is worse if I'm turbulent. es válido, vale la pena si tengo turbulencia. Okay, it's more difficult if I'm full of hatred. Es más difícil si estoy lleno de odio. ¿Eh? It's worse if I'm filled with hatred. Es peor si estoy lleno de odio. If I'm irritated but responsible, Si estoy irritado pero you responsable, try to find words that they will tratamos de understand encontrar palabras que puedan entender instead of mental golpes. ¿Eh? en lugar de golpes mentales. Okay, I will tell them, Les voy a decir, yeah, I prefer peace. prefiero la paz. Whoa, there's a turbulence in your subconscious mind right now Hay turbulencia en tu mente subconsciente ahora because the majority of you, the soul just went whoop, just up a bit, porque la mayoría del alma de ustedes hizo pop y paró trying un to not poco, be in the body. tratando de no estar en el I cuerpo. just saw it the moment that I said it, the Lo last vi en el phrase. momento en el que dije la última frase. Incarnate, Encarna, I'm here. estoy aquí.
Sometimes I prefer conflict. A veces prefiero los I have to conflictos. admit it to myself Tengo que admitírmelo, that I would rather fight and win que prefiero pelear y ganar than have harmony between us. que tener armonía entre nosotros. All right, we're back in humility. Cool. Regresamos a la humildad. Now we can Bien. do the mantra. Ahora podemos hacer el mantra. Swashantim, 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 swashantim. You have the word coach, and she says the same thing, but in Ukrainian, coach. It's just funny to see what you have on your t-shirts. Estoy tratando de ver qué dicen vuestras camisetas. Repeat that, I didn't hear. Yeah, he says coach, La de él dice coach and el suyo es el mismo en ucraniano, el coach. y el de ella es lo mismo en ucraniano, kors. It's pure humor out of nowhere. Es humor de la nada. And Carlos Acote, Levi, su jeans, okay. Levi, it's what he has written on his t-shirt. Es lo que tiene escrito en su camiseta. Levi's son las marcas. Levi's. Okay. He's having a t-shirt of the Swadiana, okay. Oh, I saw it. Está teniendo una camiseta de Suadiana. Levi's, okay. Levi. It's just word games. Levi. It's just word games for fun. Son juegos de palabras. Usually I do word games in English that doesn't fit in Spanish. Normalmente hago juegos de palabras en inglés que no encajan en español. Now this one doesn't fit in English, so. Ahora este no encaja en inglés. Levi, no, español. Can you stand and count how much people there is? Swadiana is the name of the process. Suadiana es el nombre del proceso. It's a contemplation you see, that you do. Es una contemplación que hacemos. I want to see. Quiero ver. I want to understand. Quiero entender. I want to liberate myself Quiero liberarme from the cause of suffering. de la causa de sufrimiento. And I prefer peace. Y prefiero la paz. And we do it to train ourselves. Y lo hacemos para So entrenarnos, I will go faster para ir más rápido. when we have a reaction Cuando tenemos una reacción and the anger rises, y la ira se or the despierta, disappointment, o la the decepción, sadness, la tristeza, the fighting, la the pelea, disagreement. el desacuerdo, When it rises, cuando se levanta, I still don't agree
Sigo sin estar de acuerdo, but I know it's better if we resolve it peacefully. pero es mejor si lo resolvemos pacíficamente. I still don't agree, Sigo sin estar de acuerdo, but if I take the time to look pero si de hecho lo miro the inside, dentro and maybe if I take the time to understand them, y si trato de entenderles a ellos, what they did, ¿what? why they do that, ¿Por qué lo hacen? instead of blaming En why they lugar do de that. culpar por qué lo hiciste, The other maybe it's just different. quizás el otro es solo diferente, Maybe they're idiots. quizás es idiota, Maybe they have a different life experience. quizás tienen otras experiencias de la vida, Maybe someone's angry at you quizás alguien está enfadado because contigo they're afraid porque tiene miedo of abandonment. del abandono, Because you're going to the cinema with your friends and not her. porque vas al cine con tu amigo y no con ella. I mean, people have reasons to react. La gente tiene reacciones, motivos para reaccionar. So if you practice that, Si practicas eso, you learn to look at yourself aprendes a mirarte a ti and you understand that there's a reason why we are suffering. y entiendes que hay una razón por la que sufrimos And it's better to resolve it y es mejor resolverla than maintain the conflict. para mantenerte. The conflicto, yeah. The conflicto. No, but repeat the whole phrase. It's better to resolve it than maintain the conflict. Es mejor resolverlo que mantenerte en el conflicto. In any case, En cualquier caso, when there's disharmony in your environment, cuando hay desarmonía en tu entorno, do what is wise haz lo que es to bring back sabio harmony. para traer la armonía de vuelta. Prudent, Prudencia, but just. justicia. Don't let people abuse of you, No dejes que la gente abuse de ti, but sometimes you're stuck in situations that are not that simple. pero a veces estás estancado en situaciones que no son tan simples. Do your best. Haz lo mejor que There's puedas. no solution that Master Mahavajra can tell you, No hay solución que el maestro Mahavajra pueda because decirte, it's case by case in life. porque es caso por caso en la vida. And sometimes Y a you're fucked either veces way, estamos jodidos de de cualquier cualquier forma. manera. Yeah, if I do this, I lose that. If I do that, I lose this. Si hago esto, pierdo aquello. Si hago lo otro, pierdo lo otro. It's life, Es la vida. ¿vale? So we practice this to cultivate swadhyana. Practicamos esto para cultivar Swadhyana. I'm done. Terminé. Yeah, Sí. that was the class this morning. Esta fue la clase de ahora en la mañana. Ahora me puede picar. Estoy gritando. I'm gonna ask for tomorrow ginger infusion for both of us with lemon. Because of the air conditioning and the shouting. It's too much. And the air. I wish you a good pausa. Les deseo una buena pausa. Ajá. You have to remember the extra day. ¿Cuánto? What? 64. ¿Te contaste? I did not know No sabía that I had more time. que tenía más tiempo. So I've decided of a 4-day seminar Decidí un seminario de 4 días that was supposed to end on martes el 19. que terminaba el martes, El martes 20. I'm going to be here in this local Voy a estar aquí en este salón miércoles el 21. miércoles 21 And we have 5 days. y se acaba de convertir en un I seminario know de 5 días. that you have planned your things. Sé que habéis planeado Your vuestras plane cosas, tickets vuestros billetes de avión. It's life. Es la vida. It's a 4-day seminar anyway. Es un seminario de 4 días, But for those who can, pero aquellos de ustedes que pueden, without, destroying your life, sin destruir tu vida, we're going to have a day of meditation vamos a tener un día de meditación with a bit of wisdom because I like talking, con un poco de sabiduría porque me gusta hablar, but more practice, more time applying pero más práctica Siddhi. aplicando Siddhi, meditation. meditación Siddhi. So now you know. Ahora lo sabéis. It's not going to be streamed, so it doesn't concern the streaming. No va a ser en vivo, así que no concierne a los que están en línea.
But anyway, those who can, and please, Pero aquellos que pueden, if it y por causes favor, trouble, si te causa because you already problemas, planned 4 porque days, ya tienes planeado tus 4 días, I mean, it's just one day of meditation. es solamente un día de meditación. It's probably going to be cool, but Va a estar guay posiblemente, I mean, pero it's life, es la vida. okay? And if you can be there, it's going to be super fun. Si puedes estar aquí, va a ser súper divertido. I'm going to teach more about Lagima and Swavana Darshanam and Mahanajava, Voy a enseñar and más de Lagima, non-distinction. Sarvana Darshanan, no You distinción, Manajava. In the inner circle, change of topic. Cambio de tema. Hey, thank you for guys online. Bye. Gracias a los que están en línea. Bye. And corta el vivo. Should I Yeah, I just have turn off another your minute microphone? to talk and then we're gone.